Okay, welcome back, ladies and gentlemen. Thank you for hanging in with us. I hope you all got some coffee and stretch your legs. We are delighted to have our panel of independent experts to talk further about the judicial reform process in Mexico. Um, I am especially thrilled that so many of these folks are people that I've known and worked with over the years who have been really committed to this reform process. As both Andrew Seeley and Ambassador Wayne and the Procuradora herself said, there's a very, very important element and role for civil society in this process of transformation of Mexico's judicial system. And so we could do no other but try to assemble the best possible panel of independent experts who have been involved in this process of transformation really from its origins, really from the beginning, not just lately in the last 2 or 3 years, but really since its origins. And I think that's an element of this process that I think is very exciting to me because it's been an example of how civil society and people with great expertise and commitment from outside the government can play a very constructive role. So I am delighted to have all my friends, new and old. Miguel Sade, probably the person I've known the longest time, but delighted to have you all here with us today. So let me introduce them quickly. Ignore the order in your agenda because we got it all twisted around, but we'll do okay. We're going to start with a very good friend and co-conspirator with the Wilson Center, David Shirk. David is the Associate Professor at the Department of Political Science and International Relations at the University of San Diego, but more importantly, he's a Woodrow Wilson Global Fellow and has been here on numerous occasions and collaborated with us in our various pursuits in bilateral relations with the U.S. and Mexico, and a contributor and really a thought leader to two projects that came out of the Mexico Institute, both shared responsibility, where we first addressed this issue of cross-border responsibility, and then again in a book later called Building Resilient Communities in Mexico. So we are delighted to have David with us. He's going to give us kind of the state of judicial reform in Mexico, an overview, especially for those of you who haven't followed in intimate detail what's been going on there. We are delighted that he will be able to do that for us. Then we'll hear from Maria del Carmen Novoa Cancela. She's currently Director of Research in the area of justice at CIDAC, the Centro de Investigación para Desarrollo, Center for Development Research. She is also an external advisor to the Unit for the Implementation of the Adversarial Criminal Justice System in the Attorney General's Office. So she's one of the civil society members to that unit that's been advising them from outside. She is Venezuelan by birth, has lived in Mexico for about 6-7 years, I believe, and has a master's in public policy at from the University of Simón Bolívar, and is a specialist in development program planning and a bachelor's in political and administrative sciences. So welcome, Maria, for your work. She's going to address the issue of the year that justice changed with a question mark. It's apparently still an open question, and so we're delighted to have Maria with us. Then we'll hear from a ragtag team of friends from Mexico Evalúa. Leida Negrete has been a longtime friend and collaborator with the Wilson Center. She was here in January for our annual security conference, and she continues to be a real luminary in civil society around the issue of justice reform. She's the coordinator of the Quality of Justice Project, and she's joined by her colleague Leslie Solis, also a researcher with the Quality of Justice Project at Mexico Evalúa. They've carried out an extensive evaluation of this reform process and have real insight
into what citizens think about the the reform, and they're going to speak to a citizen evaluation of the criminal justice system in Mexico with some real important data about what people in Mexico think about this reform. At the end of the day, they're the users, the consumer of the justice system, and their input is highly important. And I just want to recognize Leila again for her great role, not only academically and in research, but also using the arts, and her film that she co-produced called Presumed Guilty. Always anxious to advertise that. If you haven't seen that film, please do check it out. It's really a tremendous piece of work. And then last but not least, and despite his youth, we've been friends for many years, Miguel Sare, a professor at the Instituto Tecnológico Autónomo de México in Mexico City, one of the luminaries of the world of human rights and law in Mexico, and as you heard, one of the initial drivers behind the reform with a great deal of contact. He teaches civil and human rights as well as criminal law at ITAM. He holds a law degree from the Escuela Libre de Derecho in Mexico City and an LLM from Notre Dame Law School. He was also fundamental in creating and developing the first Mexican state with human rights ombudsman's office in Aguascalientes, which became then the prototype for their National Human Rights Commission. So he's been instrumental in promoting human rights within the state for many, many years, and we're delighted that he will be here, and he will talk about challenges facing Mexico's new criminal justice system and reform of the country's penitentiary system, which is an often overlooked element of the justice system in Mexico. So Miguel, thank you very much for your participation. So with that, I think I'll just turn it over to David. Our plan would be for each to speak about 12 minutes, and then we'll have time at the end for, again, interaction with the audience. So take it away, David. Should we stand? Should we sit? It's entirely up to you. stand. Okay, yeah, entirely up to you. First of all, thank you, Eric, for the invitation and for hosting this forum. I think it's really important that we in the United States understand what's going on. I want to say what an honor it is to be presenting with Miguel, Maria, and Lida, and Leslie, real champions of justice in Mexico and longtime friends. With no further, and I also want to say what an honor it is to be at a forum with Araceli Gomez, who I just thought did an amazing job of representing the Mexican government in her remarks. I'm going to, in my 12 minutes, my 11 and a half minutes, I'm going to talk about first of all, why there's judicial reform. I'll tell you who we are, but I'll talk a little bit about why there's judicial reform, what judicial reform looks like, how these reforms have been implemented, where they've been implemented, how long this has taken, who's been reformed, if anyone, and then some next step comments. So I've got to do this really, really quickly. So very briefly, I'll tell you, I represent Justice in Mexico. I'm also a fellow at the Wilson Center. Our program is currently supported, I think, in full disclosure, by the MacArthur Foundation and also by a generous grant from the State Department as part of the Merida Initiative. And we've also enjoyed support and collaboration from various other individuals and institutions over time, especially the Wilson Center. Much of our work comes in the form of various publications on various aspects of the criminal justice system in Mexico, on police, on judicial reform, on human rights issues in Mexico. Our most recent study, the thing that is coming out actually this September, is a study we did of over 700 judges, prosecutors, and public defenders in various states, in 12 states in Mexico. This is the second time we've done this, and it's the largest survey that I know of judges anywhere in the world. And so I'll be making reference to our 2016 survey here. And we have a small policy brief that sort of outlines some of that, which was available out front for those of you who are interested, and you can just
grab it on our webpage if you don't have a physical copy under policy briefs. Okay, so with my remaining 6 minutes, what I'd like to talk about is why judicial reform was seen as necessary. One of the things that, one of the early statistics that Mexican criminologists talked about a decade or so ago in reference to judicial reform was just the problem of impunity, the massive problem of crimes that were going either unreported, the cifra negra, or those that were reported simply being uninvestigated. And the statistic that Guillermo Cepeda, one of the best-known criminologists in Mexico, came up with was that only about 1 in 4 crimes were reported. Of the, say, 25 out of 100 crimes that were reported, only a fraction, a tiny fraction, went to trial, were investigated, went to trial, and wound up having a sentence. So we hear this oft-repeated statistic that only 1 or 2% of crimes in Mexico actually go punished. Add to that the problem of corruption. One of the things that we found in 2010 when we first surveyed judges in Mexico was that one of the principal problems of the old criminal justice system was the problem of corruption of the criminal justice system. It's fascinating to see the large number, this is not percentages, large number of judges that indicated that corruption was a problem, and also the large percentage or proportion of judges that said that adopting a new criminal justice system, the criminal justice system that I'm going to describe, would help to alleviate that problem. So one is dealing with the problem of sort of effectiveness, another is dealing with the problem of maybe quality in terms of corruption, and then also someone brought up, I think it was Maureen, brought up the problem of torture in the previous session. And what's really fascinating here is when you look at where torture took place or takes place, honestly, under the current system, it's not the street level cop necessarily that's has the most problems with torture. It's really in the investigative phase, because they're the ones who are trying to get to the evidence that they need in order to make a prosecution or make a successful case. And the best way to do that, honestly, is to beat the crap out of somebody, right? I mean, just get the confession and you're done. It's the one piece of evidence that's most common in criminal cases throughout Mexico, a confession, right? And so many of these confessions, of course, are forced confessions. This is from a 2002 survey of prisoners. Miguel's going to talk a little bit later about prisoner surveys, but what we learn from prisoners is where they see corruption or requests for bribery in the system. And it's clearly the investigative phase that becomes very problematic. And lastly, I'll just point out from our survey, our 2010 and 2016 survey of judges themselves, what's really interesting to see is that most of them totally agree with the idea that the old system really wasn't very efficient or effective. So there was widespread agreement back in the early 2000s, mid-2000s, that the system had to change. So what changed? Mexico is a traditionally adopted, or most of Latin America has traditionally had what we call an inquisitorial system. And this is a system that is very common in civil law systems, and it's a system that basically operates on what we might call the principle of public faith. The idea that you can entrust the state with the task of trying to find truth and justice. That you can trust a judge, or in Mexico's case, which is a mixed inquisitorial system, you can trust the prosecutor to go out and look for the evidence and come back and tell us what happened and help the judge make a decision in that case, right? You have faith in the state. And that's great. We in the common law tradition have a lesser degree of faith in the state, right? Our whole system is based on the idea that you can't trust the state. And so we have checks and balances in our system. And as part of that, in our criminal procedure, we have a very strong counterbalance to the state and to the prosecutor in the form of a strong and effective public defender or defense counsel for the accused. So you have what's more of an adversarial system where the defense attorney comes in and plays a very, very strong role and helps to question and negate the case that's being made by the state.
And effectively, the idea of criminal justice reform that became very popular in the early 2000s and late 90s, even in much of Latin America, was this idea that we needed to introduce this principle of checks and balances, principles of accountability into the criminal justice system. So we first saw this in Mexico at the national level in the 2004 judicial reform that was proposed by the Fox administration. This was one of the first times that I actually had the fortune to work with LIDA on sort of evaluating what the Fox proposal was. And this was this massive proposal to change absolutely every aspect of the criminal justice system in Mexico in 15 minutos, right? The idea was to just turn Mexico into from an inquisitorial into an accusatory system with very little preparation politically, et cetera. And it basically died in Congress. But it was important for setting the stage for the 2008 reform that actually did pass. It was approved with widespread agreement and modified many different articles of the Mexican Constitution, different legislation, and basically moved Mexico towards this adversarial model of criminal justice and gave an 8-year time frame for making that transition. Okay, I'm not going to get into the details, but basically it's many different elements to this new system. We have 3 different phases to the criminal process now. 3 judges to oversee that process. That's one of the things, or 3 judicial phases in the process. It's one of the things that helps to create certain checks and balances. There are actually 3 judges in the oral trial ultimately, which means corruption just becomes much more expensive. Right? You got to bribe at least 2 of the 3. But it also introduces new degrees of transparency and importantly, most importantly, stronger protections for the accused in terms of his right to counsel, the counsel's right to access to evidence, use of cross-examination in court, et cetera. It fundamentally transforms criminal procedure. So how does this work? Sorry, this is really difficult to see because of the orange, but basically a coordinating council at the federal level was created. Various state-level coordinating councils got together to try to implement this new system. The central agency, as much as each of these agencies was individually important, the central agency for coordination was based in Gobernación, because Gobernación is the Interior Ministry is charged with overseeing the implementation of all legislation through the executive branch. And so a special coordinating, special technical secretariat was created as a subsecretariat within the Interior Ministry to actually implement this process. Maria formed a part of that under the previous administration, and under the current administration, the head of the CETEC is Maria de Los Angeles Fromo. The basic elements of implementation included, first of all, introducing actual legislative and constitutional reforms at the federal level, at the state level, training, building new courtrooms, putting tens of thousands, hundreds of thousands of dollars worth of equipment into these courtrooms for video recording, for various elements of the process. The public information element, which we talked about last time, last session, letting the public know what's involved, and also, ultimately, we hope, an evaluative stage, which I think LIDA is working very hard on. The federal government initially was very slow to help push this forward, and there was the reforms were passed in June of 2008. We didn't see any money put into the effort until 2010 in terms of federal transfers to the state level. In fact, when Congress passed the law these laws in June 2008, they had not actually budgeted money for CETEC, so they didn't have furniture, they didn't have anything for months. The appointed head of CETEC, the original appointed head, was killed in a plane crash. There were all kinds of setbacks. But what's really interesting is, by the Peña Nieto administration, there's this huge jump. Right? And this is unexpected, or would have been unanticipated, in the sense that we didn't necessarily know what was going to happen when one administration changed to another. And I think, to its credit, whatever criticism we may have of the Peña Nieto administration, the Peña Nieto administration really took responsibility for this reform. They could have said, this was a Calderon thing, or they could have said, we don't have enough time. They could have done lots of things to drag their feet on this, but they made it a priority. And when Ayotzinapa happened, one of the first things that Peña Nieto said was, we're gonna accelerate
this process of injecting transparency and accountability into our system, and we're going to push forward the reforms even more aggressively. So I think that's really important to recognize. Where did this happen? The reforms took place, as I said, this is a slow process. This is 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. At the sub-national level, this takes place district by district, judicial district by judicial district. And it's a slow, painful process that really does accelerate in these last couple of years. But even as of January 2016, you can see there's lots of areas that have not even been touched in terms, or I should say, have not moved to implementation yet. So there's this very delayed process of getting everyone on board, because a lot of people, frankly, they were like, yeah, this is not going to happen. They really didn't think so. I honestly believe that in certain foot-dragging states, they were just like, this is going to blow over. No, again, the commitment was real. You can see the states that did get on early, states like Baja California, Chihuahua, they actually dragged down most of the federal, or the largest shares of federal transfers, because they started early, they got money for training, money for building, and so there's still a real need, as several people, Maria and others, Maureen have pointed out, there's still a real need to invest in the reforms in these states. Okay, I'm way over, so I'm going to accelerate even more. All I'm going to say is, this is what we're dealing with, right? All of these states that got on board in the last 24 months, right? There's a lot of work to be done. There's some Head Start states here, but there's a lot of work that remains to be done in terms of implementation. And we see that, this is a study, this is not my graphic, this is Maureen's graphic. Maureen and I think Jimena just came out with a report from WOLA, looking an excellent report criticizing some of the challenges that we see with the judicial reform. And you can see that a lot of work's been done to train the key people who are sort of most involved in judicial reform process. Public defenders a lot of public defenders, especially private defenders, or this doesn't even include private defenders, have not been prepared for the new system, and so there's still a lot of work to be done here. Police feel totally left out of the loop. When we surveyed police in Tijuana a year or so ago, they said, we have not been trained in the new criminal justice system. We asked, what have you been trained on? Crime scene preservation, which of course is key to the new system, because that's one of the most important things that they do. But their understanding of their role is obviously not as well developed as it should be. What should we do next? Well, one thing, we got to institutionalize change. The deadline for implementation was an 8-year deadline. There should be another deadline for demonstrated progress on the reforms in maybe 5 years for reevaluating and sort of assessing the progress that's been made. Professionalization is needed across the board. There are no examinations to become sergeant of a police force, right? You get to be sergeant because of who you know and how much they like you. And this problem of a lack of professionalization is pervasive throughout the judicial system. There's no bar exam. If you want to be a lawyer in the United States, it's really rough. You got to take the bar exam. Go to Mexico. Professional standards are sorely needed in the judicial system. Monitoring, this is something we're going to hear, I think, repeatedly throughout the day. We need to keep watching what's going on in the criminal justice system in Mexico. And additional support is needed from the federal government and also from the United States and from international agencies working on this area. The good thing is, and this is the last thing I'll say, the good thing is that there is widespread agreement with the new system. When you look at the newspapers, especially right in the lead up to the reform, it sounds like there's this massive backlash against the reforms. But it's really just a few people who are pointing out some of the valid criticisms of how the new system is being implemented. But by and large, this system enjoys an incredible amount of support, and the key thing, I think, moving forward is to maintain momentum. So thanks so much. Okay, thank you, David. We'll go next to Maria Novoa, por favor.
de transformación institucional en términos de las instituciones tanto de procuración como administración e impartición de justicia en todo México, tanto a nivel del ámbito local como en el ámbito federal. En ese sentido, nosotros pensamos que este proceso no solamente empieza a partir del año 2008, como un poco lo hemos establecido aquí como uno de los hitos, es ver cómo estamos después de esta reforma que se aprobó en el 2008. Este proceso empezó inclusive en años anteriores al 2008 a nivel de las entidades federativas, principalmente Nuevo León, Chihuahua, Oaxaca, donde desde ahí partió este proceso que después se formalizó en una reforma constitucional a partir del 2008 y se establecieron 8 años para llevar un proceso de implementación, para ir creando las capacidades y las condiciones a nivel de las instituciones para poder lograr operar en forma óptima este proceso. Tenía algunos datos que ya David pues, ha avanzado en la primera presentación, entonces más bien yo quisiera enfocarme en lo que sería para nosotros algo muy importante, cómo estamos después de 37 días ya de operación formal en plena vigencia en todo el territorio, en todos los delitos en México, y por supuesto a partir de los 8 años de implementación desde el 2008 formalmente, aunque como se les señalaba, se ha trabajado esto desde antes del 2008. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Dónde estamos en este proceso de crear condiciones de operación a nivel tanto de las 4 principales instituciones para nosotros, que serían las procuradurías o fiscalías, poderes judiciales, defensorías públicas y todo lo que sería el tema de policías, tanto a nivel preventivo como de investigación? En este sentido, rápidamente, en términos de resultados de la operación, empezando por lo que hemos estado nosotros observando en los últimos 4 años, en un informe que llamamos hallazgos, donde le estamos haciendo un seguimiento sistemático a este proceso, tanto de implementación, pero inclusive de la operación. Tengo aquí algunos datos que ya inclusive ya los ha señalado David en su presentación, y más bien en términos de resultados de la operación, yo me quiero concentrar en una dinámica que nosotros hemos llamado la expectativa que tenemos, tanto institucional como ciudadana, con esta reforma versus la realidad. Y nos hemos enfocado en 3 aspectos que nosotros consideramos que tenemos una brecha entre lo que es la expectativa con respecto a la realidad. Uno es la investigación criminal científica del delito, donde tenemos establecida una pauta desde el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde señala que la policía es el que tiene que empezar a tomar para sí la investigación criminal bajo la conducción del Ministerio Público. Esto efectivamente no se está llevando a cabo, inclusive tenemos datos importantes donde lo que sí realmente se logra judicializar son aquellos delitos que tienen detenidos, pero los delitos sin detenidos, que es donde pones a prueba el proceso de investigación criminal, efectivamente no se da. Entonces esto es lo que nos puede dar como ya un insumo de que no tenemos todavía las capacidades realmente a nivel de las instituciones para lograr esta investigación que nos permita, en todo caso, definir un proceso en términos de resultado de la investigación que se está llevando a cabo de estos delitos. Tanto delitos en sí, la idea es, y esto es lo que establece de forma importante este proceso de sistema acusatorio, es que lo que llegue a investigarse es realmente aquellos delitos que efectivamente se requiere un proceso de investigación mucho más profundo, donde se requiere un estándar probatorio importante para que esto pueda dársele respuesta. Sin embargo, a estos efectos, uno de los aspectos importantes que tiene esta reforma es que la idea es, y es uno de los aspectos que se ha establecido, es tener salidas alternas distintas a aquellos delitos no graves. Esto efectivamente todavía no se ha logrado activar a nivel de las instituciones, donde aquí tiene un rol muy importante las procuradurías dentro de este proceso, donde la idea es, inclusive viene establecido también en el Código Nacional, es establecer estas unidades de atención temprana,
donde se logran activar estas salidas alternas que van desde usar criterios de oportunidad en el proceso hasta lo que serían los esquemas de formas anticipadas de resolución y por supuesto los mecanismos alternativos a través de la reparación del daño. A nivel del fuero común se debería de tener en estas unidades de atención temprana un filtro importante donde la gran parte de la demanda que entra a estos procesos realmente se queden ahí y lo que llegue a esta investigación, a la investigación criminal, sean los casos de aquellos delitos mucho más graves y de más complejidad que sí se requiere en la investigación. Este proceso tanto no se ha fortalecido la investigación criminal como tampoco se ha fortalecido este esquema previo donde se genera un filtro y se den respuesta a aquellos delitos no graves que no requieran ir a la investigación. Entonces esto es un aspecto importante, que tenemos una brecha entre esta expectativa y esta realidad. Por el otro lado tenemos lo que sería el uso de medidas cautelares distinta a la prisión preventiva. Esto es otro elemento muy importante que queremos nosotros resaltar y esto esencialmente todavía, inclusive con datos que nos ha generado la Secretaría de Gobernación, todavía se está haciendo mucho uso de la medida cautelar con la prisión preventiva. Esto inclusive es una falla que tiene el sistema en términos de que no tenemos todavía unidades de medidas cautelares funcionales y lo vemos, por ejemplo, en el caso del estado de Morelos, donde sí tiene unos servicios previos a juicios que sí están trabajando de forma muy efectiva y vemos cómo se está usando menos la prisión preventiva. Y en otros estados donde no existen, tenemos todavía mucho uso de la prisión preventiva, ni se diga a nivel federal, donde todavía siquiera tenemos una unidad de servicio de medidas cautelares que nos permita, en ese sentido, le permita a los operadores una toma de decisiones en cuanto a análisis de riesgos y, por supuesto, crear condiciones en aquellas medidas distintas a la prisión preventiva. Entonces, esto es otro aspecto también que nosotros estamos viendo, que hay una diferencia entre expectativas y la realidad. Y por último, y ha sido en términos de esta expectativa y realidad, en términos de lo que es la operación hasta ahora, es mucho desde el inicio, de mucho antes del 2008, se ha relacionado la reforma penal con lo que serían las audiencias orales o el juicio oral. Sabemos que es la reforma penal mucho más allá de juicios orales, lo hemos estado señalando, pero inclusive en este ícono que lo tenemos dentro de la reforma es algo que inclusive en aquellos, y tenemos un proceso de evaluación de audiencias que tenemos a través del Centro de Investigación, donde estamos viendo que los operadores como tal, antes de ir a estas audiencias, como durante las audiencias, inclusive después de las audiencias, todavía no hay las capacidades necesarias en términos de los procesos que se están dando. Todavía tenemos, y lo observamos, porque ser algo positivo que tiene esta reforma es que ha dado apertura, es transparente, es abierto, y de alguna manera ahí estamos observando las deficiencias que tenemos. Entonces sí tenemos un problema de argumentación, un problema inclusive de esquemas de interacción dentro de estas audiencias orales y por supuesto la ausencia importante de uno de los nuevos actores que tenemos en el proceso, que es el asesor jurídico de víctimas, que por supuesto tenemos unas grandes deficiencias en ese sentido. Pasando rápidamente entonces a lo que sería la parte de habilitantes, que es aspectos más de estas condiciones, estas capacidades institucionales, que como vemos a nivel de resultados en estos tres aspectos, estamos teniendo todavía una importante brecha entre lo que es la respuesta que estamos esperando del sistema y de lo que efectivamente se da en la realidad, es porque no se ha trabajado algunos de los aspectos importantes dentro de este proceso de implementación y que creo que son a la final lecciones aprendidas que tenemos que ver. Efectivamente, en el proceso, incluso lo señalaba ya David, se dio una importante inversión de recursos financieros, pero se fue muy focalizado a dos aspectos, a lo que es la infraestructura y lo que es el equipamiento. Pero se olvidaron aspectos importantes como lo que sería que nosotros pensamos de CIDAD, que uno de los aspectos fundamentales que es la gestión institucional.
realmente no se generaron los cambios importantes a nivel de los modelos de trabajo en los principales 4 operadores de este sistema, y es lo que ha traído como consecuencia que en la operación no lo estamos viendo. Y aquí lo vemos en algunos de los actores. Inclusive nosotros tenemos un aspecto fundamental dentro de lo que es la gestión institucional que llamamos, si tenemos que lograr simetrías institucionales. Este es un sistema que trae contrapesos. Aquí tenemos que tener tanto fuerte a los poderes judiciales como a los ministerios públicos, como a los defensores públicos, como los policías de investigación. Si no tenemos capacidades simétricas en ese sentido, tenemos desigualdades en la actuación de estos operadores que se ven en los resultados. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, y nosotros lo tenemos en nuestro análisis, que las que tienen hasta ahora las mejores condiciones son los poderes judiciales, porque inclusive son déficits que se han cerrado a nivel de los poderes judiciales, no solo a partir de este proceso de reforma penal, sino en años anteriores, y esto ha traído como consecuencia, por supuesto, que han tenido mejor respuesta a enfrentar estos nuevos retos. Pero tenemos, primero serían los poderes judiciales, después vendrían las procuradurías o fiscalías, pero los más rezagados que tenemos serían las defensorías públicas, ni se digan la policía y todo lo que sería el sector penitenciario. Es como que la parte mucho más débil y con menos condiciones para poder responder a las nuevas exigencias que trae este sistema. Igualmente tenemos, aunque sea a nivel de tecnología, que para nosotros es bien importante en función de lo que viene ahora. Es decir, la idea era tener sistemas, o la idea es tener sistemas de gestión automatizados que nos generen información de calidad y oportuna para la toma de decisión y lograr esta mejora continua y esta consolidación del proceso en el tiempo. Esto, aunque se invirtió una gran cantidad de recursos financieros, y lo pueden ver en nuestros informes, todo el recurso que se ha invertido en este aspecto, todavía no tenemos un sistema informático realmente sólido que nos permita generar información y tener estos registros desde lo que sería no solamente hacer un seguimiento de todo el flujo del proceso a nivel de las 4 principales instituciones, las 5 principales instituciones, lograr la interrelación entre ellas, los flujos de información entre ellas, sino también generar la estadística y de por sí los indicadores que nos permita ir midiendo efectivamente, no solo dentro de las instituciones, sino a nivel de la sociedad civil, si esto está generando los resultados o no. Y en términos de capacitación, y no se puede decir lo contrario, que sí ha habido mucha inversión en la capacitación. El problema es que es una inversión que se ha perdido, no ha sido sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque ha habido una ausencia de políticas integrales. Se ha capacitado, pero a la vez capacitas al operador y después no es el operador que va a estar operando. Es decir, tenemos ahí un problema estructural fuerte. ¿Por qué? Porque no se invirtió en el servicio de carrera, en darle sostenibilidad en el tiempo. Entonces teníamos a ministerios públicos, a policías capacitados, aunque podríamos decirlo con ciertos déficits de capacitación igualmente, pero después venían unas pruebas que le hacían de control que después no tenías al operador que capacitaste operando. Entonces son estas inconsistencias que dieron en el proceso que han logrado que, aunque sí hemos invertido, todavía tenemos un importante rezago de capacitación y de ir creando las competencias y las habilidades necesarias de los principales operadores. Y algo importante que yo quisiera hacer mayor énfasis por el tiempo que ya me queda. Bueno, este es el ranking que nosotros sacamos. Si ven, estamos muy lejos. Esto es a diciembre del 2015. Lo actualizamos a febrero de este año. Y tenemos importantes para nosotros, aunque tengamos de Guanajuato los primeros 10, que creo que serían los estados, las entidades federativas que están en mejores condiciones, para nosotros ninguna de las 32 entidades efectivamente tiene todas las capacidades para lograr tener una operación óptima del sistema, y por ello nosotros establecimos que faltan todavía 11 años para lograr la consolidación de este sistema y opere de una manera óptima. Esto es un promedio nacional. Tenemos entidades federativas que requieren muchos más años, y esto solamente se va a lograr si se dan ciertas condiciones
para que en 11 años, en una década, tengamos efectivamente todas las instituciones, tanto a nivel de entidades federativas como a nivel federal, realmente operando en forma óptima este sistema acusatorio. Tenemos identificados riesgos y desafíos. El principal riesgo es que efectivamente se consolide este sistema en el tiempo. Tenemos identificado áreas de impacto, desafíos sistémicos e institucionales, y nosotros consideramos que lo que tenemos que ir a una estrategia nacional para la consolidación del sistema donde se establezcan realmente no de una instancia política, sino una instancia técnica que genere las políticas nacionales, las políticas públicas nacionales a nivel tanto de impartición como procuración de justicia, y que esto se baje a políticas efectivas institucionales, pero políticas integrales que logren realmente establecer aspectos como sustentable en el tiempo, y que logremos tener una articulación de todos los elementos que hasta ahora hemos visto que ha sido un proceso desarticulado y que no hemos logrado los resultados que en este sentido. Y por supuesto, dentro de la estrategia está la presencia del ciudadano, que es al final el que recibe el servicio y está buscando que esto sea un servicio de calidad, que tenga acceso y efectividad en cuanto a los resultados que tenemos que lograr. Entonces es un esquema, una estrategia nacional, y nosotros estamos en esa búsqueda de que logremos establecer esta estrategia nacional. Si no, vamos a continuar. Si continuamos lo que hemos hecho en los últimos 8 años, no vamos a lograr ni siquiera en 10 años ni en 20 años unas condiciones óptimas para que efectivamente este sistema opere acorde a los principios, a los retos y desafíos que trae este sistema acusatorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you very much. And now I'll turn it over to Laila Negrete and Leslie Solis from Mexico Evalúa for the Citizens Evaluation. I'm going to do my presentation in English. We rehearse it that way. We feel it's very important to connect to a wider audience in this important topic. I am honored to be here. Thank you, Duncan. Thank you, Eric, Andrew, Celie, for this invitation. I was very honored to share this day with Arely Gomez. Arely Gomez was a very important actor in the judicial reform in Mexico. It was her, as a senator, who lobbied and built all the political will around the Código Nacional de Procedimientos Penales, which is a unified code of procedure, criminal code of procedure. And she was amazing. As civil society, we were struggling. We had achieved the constitutional amendment, but as David Shirk was saying, everyone was dragging their feet around the judicial reform. And it was her who listened to us and found this way, this different alternative, that instead of pushing states and their legislatures, we would do this national code of procedure. And it was key, as SIDAC has noticed, that after the code was approved, it catalyzed the whole implementation. So it was an amazing process, especially because she sat with academics, civil society, politicians, judges, and practitioners in a 1.5-year period of discussion for this code. So I'm very grateful to her, and I hope she keeps on being a champion for this judicial reform. I'm going to start by the end. The end by the conclusions. In a nutshell, in 1 minute, I'm gonna set out what have we achieved and what are the main obstacles. In terms of judicial reform, I think that we did it. I mean, it's observable, it happened. Even last month, I was a skeptic. Like, is this really going to happen? I think at the last minute we're going to have a reform to the transitory and the constitution, so we have more time. But no, there was a political will that is very clear, and there are observable changes.
But where have we changed? I think we've only changed at the micro level in dealing with the bulk of cases more efficiently. Let me say it this way. One of the problems that we had was that the criminal justice system in Mexico was devoted only to process minor crimes. But these crimes were processed violating human rights by torturing, by not collecting evidence, but by mistreating victims and defendants. Well, the judicial reform up to now and the data that we've gathered is that we are processing these cases much better, less costly, more efficiently, but also with dignity and with respect to human rights. So those 75% of cases that was the main workload for the criminal justice system is being processed very differently. This is the observable change. However, we haven't been able to process complex crime, violent crime, organized crime in a better way. There was this expectation, a little bit naive, that if we dealt better and more easily or rapidly with the minor cases, we would devote the time to the important cases, and that hasn't been the case. So this is one of the challenges ahead. Another challenge is that we dealt with the reform from top to bottom. Say, okay, oral trials, adversarial system, and we devoted the whole code of procedure for oral hearings, but we never touched the police, and this is the basis. And as Maria was saying as well, procuradurías, the prosecutor's office. So there's a management reform pending at the police level and at the prosecutor level. So this police reform is probably, well, I'll touch again this point at the end of Leslie's presentation. We're going to show you the system that we've developed in Mexico Evalúa about how to measure the quality of justice in Mexico. We're going to start with a 1-minute video that you're going to help me put on. And after Leslie's presentation, I'll just wrap up with the same ideas, showing how the data, I think, supports this Justicia a la conclusion. medida es una forma ciudadana. Justicia a la medida es una forma ciudadana de evaluar la justicia penal. Proponemos calificar nuestro sistema de justicia a partir de la confianza que nos inspira, de los homicidios que evita, también por las denuncias que logra recibir, por la forma en que tratan a las víctimas. Calificamos también si protegen a los inocentes, si ofrecen un proceso justo y si logran que la cárcel sea digna y segura. Por ejemplo, calificamos a los ministerios públicos por la forma en que tratan a las víctimas de un delito y encontramos que Chihuahua, Sinaloa, Baja California y Nuevo León son los estados que mejor tratan a las víctimas que denuncian. Pero no todos los estados tratan bien a las víctimas y esto no es justo. Las víctimas de delitos tienen derecho a ser tratadas con compasión y respeto. México Evalúa calificará a las autoridades de tu estado cada año porque tienes derecho a una mejor justicia. Si quieres saber más, visítanos. Hi, thank you. So, as Lada just mentioned, and as we just saw in the video, we wanted to measure the quality of the criminal justice system in Mexico. And we came up with 7 indicators. I want to say that we cannot talk about a successful implementation of a criminal reform if we don't guarantee the rights of both victims and defendants at all times. That is the core of our project. We want to measure the quality of the criminal justice system through the experience of its users. In this way, from the victim's point of view, we consider 3 indicators. First, homicide rates, then the percentage of crimes reported, and third, a fair treatment of victims. So, homicide rates are normally used as a measure of violence, and this is true, but it is also a measure of rule of law. A state with rule of law will build its institutions and the foundations of peace.
As you probably already know, in Mexico we had a pike of violence in 2011, and homicide rates went up to 23.5 per 100,000 inhabitants, down from 8.1 in 2007, so that was a really big jump in very few years. This was especially worrisome in a handful of states, for example, Chihuahua in the north, in the border, where the murder rate went up to 180 in 2010. So that's, that's a lot. As we can see, we've come down from that rate since 2011, but we're still not in the levels that we had in 2007. The second indicator refers to the percentage of crimes reported. When citizens decide to report a crime to the authorities, it means they trust them and that they have an expectation of an answer. We believe that a higher percentage of crimes reported means authorities can have more information on crime and can do a better job. As we can see, there is a great difference between states in the percentage of crimes they report. Here we're taking into consideration not only formal complaints done at the prosecutor's office, but any call for help in the police or any institutions. And we can see that in Baja California, which is also in the north and the border, people report 3 times more crime than in Guerrero. You can consult all the details of our study on our study, which is online. Right now it's only available in Spanish, but we will soon have it translated. Next, we have a fair treatment of victims. This is one of my favorite indicators. And well, according to the victimization survey done by INEGI, which is the National Institute for Statistics in Mexico, half of the people who go to the prosecutor's office to report a crime feel they got a fair treatment. Again, there are a lot of differences. So in Chihuahua, 78.4% felt they had got a good treatment, whereas in the state of Mexico and Mexico City, it's about 40%. So there's that's a lot of difference. We can learn from the good experiences, and we can learn from what these states with a higher percentage of fairness in the treatment to victims have done. Well, victims have the right to be treated with respect and compassion and to obtain proper assistance during legal procedures. So it's very important to take this into consideration. Now, from the defendant's point of view, we want to measure several aspects of a due process of law. For example, presumption of innocence and a fair criminal procedure. There is currently no data available to measure this from the defendant's point of view, but we were very lucky to participate in the discussions around the national prison law, which in Spanish would be the Ley Nacional de Ejecución Penal. And where in that discussion, we advanced the idea of a more complete system of criminal statistics, which includes the creation of a national inmate survey, which will be conducted by the same INEGI, and that will allow us to measure the experience of people who are accused of a crime as they transit through the justice system. So we will soon have the data. We also measured the fairness of prisons. Prisons should be organized on the basis of respect for human rights for all persons deprived of liberty, and they should also assure conditions of safety and governance. We used the evaluation done by the National Commission on Human Rights, and as you can see, at a national level, we get a 6.2 on a scale from 0 to 10, so there's still a lot of work to be done. And however, there are a lot of differences. So in states like Aguascalientes and Guanajuato, we have an evaluation close to an 8, whereas in Quintana Roo and Nayarit, it's around 4. So there's a lot of problems there. We are hopeful that with the correct implementation of the national prison law, which was recently approved by Congress, these conditions will get better. Now, I want to say that Miguel Sarre, here present at the table, was one of the major drivers of this initiative, and I deeply admire him because of that. So whenever we see that prisons in Mexico have better conditions, we can remember that. Finally, I want to talk very fastly about trust. Trust in the criminal justice system is very important because it builds legitimacy, and that results in public compliance with the law. We see that in Yucatan, people tend to trust in the institutions, but in the state of Mexico and Mexico City, there's a general sense of distrust. At a national level, there's more people who don't trust in the institutions than people who have confidence in them.
we learned that distrust is directly proportional to a perception of corruption, which means that if we want to improve the levels of trust, we must tackle corruption, and this is what Laida is going to talk about. Thank you. In my last minute, I would like to say that this finding about we are not going to perceive a better justice system if we don't perceive an honest police. And I think this is an immediate challenge for Mexico. Now that I'm involved in the discussions around police reform, what I see is that the president did submit an amendment and a legal reform about the police, but they have the amendment but no idea on what is the institutional design for the police. And so they're not addressing the real issue, and this is one of the most important things if we want to consolidate the implementation of the judicial reform in Mexico. As you've seen in the data that Leslie showed, that we have variance that is good. We have states that are doing well, or better at least. And let me summarize it in this way with the data and my personal knowledge on the states. The winners are, in the north, Chihuahua, Nuevo León, and Baja California. In the center of the country, in el centro, Guanajuato, Querétaro, and Aguascalientes. And in the south, Yucatán. This gives us hope. Things are happening, and they're not happening from the center. Actually, Mexico City, Estado de Mexico, they are systematically at the bottom. So what we have to do in terms of consolidation is use their management reform, and all these states have done their work from the bottom to the top, and with a very ambitious management reform as well as the legal reform. So I believe that one of the venues internally for Mexico is to learn from ourselves, not only imitating or implementing things that are from abroad, but also from the good experiences that we've had. And I think that I will end with this hopeful note. Thank you so much. David, you're welcome back at the table here. Okay, last but not least, Professor Miguel Sade. You've heard his name referred to many times as one of the real intellectual leaders and drivers of a lot of these reforms. And so we're deeply honored to have you here, Professor Sade. Thank you. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Duncan, Andrew y David, por la invitación. Es un gusto estar aquí, venir a aprender muchas cosas, a trasladarnos acá a Washington para aprender muchas cosas de los colegas que están en la mesa. Espero que continuemos el diálogo en el hotel en la tarde. Y bueno, tocaré algunos puntos referidos básicamente al sistema de ejecución penal o sistema penitenciario, ya que el tema del sistema de justicia ha sido abordado por los colegas. Sin embargo, hay un par de puntos a los cuales yo quisiera referirme. Y esto tiene que ver porque el cambio del sistema de justicia penal en México en realidad tiene dos componentes básicos. Es el cambio al sistema de enjuiciamiento y es el cambio al sistema de las prisiones. Podríamos representarlos por el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sin los dos juntos, el cambio será sumamente limitado y parcial. Por supuesto, estaría también la justicia de adolescentes del lado de la justicia. Ahora, yo quisiera, en torno al primer punto, a lo que es el sistema de justicia propiamente, señalar algunos de los retos que pueden dificultar seriamente la adopción, la verdaderamente introyección del nuevo sistema. No toco los aspectos que ustedes manejan muy bien de capacitación. Todos sabemos que es más fácil construir un edificio nuevo para juicios orales que capacitar adecuadamente al Ministerio Público para que no lea repetidamente durante las audiencias. O sea, tenemos unos enormes retos ahí, pero aquí tenemos especialistas que se abocan más a ellos. Yo quiero ver un punto que no vi suficientemente tocado, que es lo que tiene que ver con los servicios periciales, con Crime Lab o Forensic Services.
Yo creo que si esta pieza no se integra a todo el sistema, quizá como un quinto elemento en la lista de SIDAC, ¿verdad? Entonces no hay confiabilidad porque un número importante de casos se definen finalmente en la experticia por el expert witness, por este sistema de servicios periciales que le llamamos nosotros. Y aquí hay avances importantes en propuestas para la creación de órganos autónomos de servicios periciales. Estos organismos no pueden seguir dependiendo, ser un apéndice de las procuradurías, porque eso contraviene la idea del balance, del equal footing, del equilibrio entre las partes, donde queda la defensa pública y privada que no tiene esas herramientas tan importantes. Bien, un segundo aspecto es lo que tiene que ver con la colaboración del Ejército, la Marina y la Policía Federal con el nuevo sistema. Me refiero específicamente a su decisión para aportar el testimonio de sus agentes. Porque si estas instituciones no colaboran, no presentan a declarar a sus soldados marinos y policías, el sistema colapsa. Y aquí hace falta una decisión muy firme. Y esa decisión yo creo que se puede dar, porque el sistema, en buena medida, en ciertos asuntos, en esos asuntos de alto impacto, en asuntos graves, está dependiendo de esa colaboración y se necesita ese compromiso. Y podemos pensar que se puede dar el compromiso. ¿Por qué? Porque hace algunos días, el 14 de junio exactamente, el secretario de la Defensa pronunció un discurso que a mí el 16 de abril, perdón, el secretario de la Defensa pronunció lo que para mí es el discurso más importante en los últimos años en México. Un discurso donde obligó a los miembros de las Fuerzas Armadas no solo a cumplir con la ley o a respetar los derechos humanos, lo cual se suele decir el Día de los Derechos Humanos, ¿verdad? Pero dio una instrucción muy precisa. Ordenó a los soldados no cumplir las órdenes contrarias a la ley y a los derechos humanos. Yo les recomiendo que revisen, porque incluso esa pieza que está en la página de propia Presidencia de la República, porque les puedo decir que las palabras fueron muy similares a las que pronunció Monseñor Óscar Arnulfo Romero y que le costaron la vida en El Salvador. Es decir, llegar al punto de decir no obedezcan órdenes contrarias a los derechos humanos es un punto muy, muy importante que hay que rescatarlo. Yo quiero hacer un tríptico con esto y repartirlo afuera de la defensa y afuera de la procuraduría y afuera de todos lados. Y nadie podrá decir que es subversivo. Son las palabras del secretario de la Defensa Nacional. Bueno, pues esa misma actitud puede llevarse también a colaborar, a imprimir la orden de esas instituciones jerarquizadas de colaborar y de sancionar a los que no colaboren con el nuevo sistema de justicia penal. Por último, nada más respecto al sistema de justicia, creo que hay una parte que le toca hacer al Poder Judicial, a los poderes judiciales, pero muy especialmente al Poder Judicial de la Federación, que es cumplir verdaderamente con lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, de la obligación de denunciar los hechos delictivos. Esto no se debe diluir a una simple vista, o sea, dar parte de... Es una vista, pero vista con efectos de denuncia, y no debe terminar ahí. El deber de debida diligencia que tienen todos los servidores públicos en México por mandato del artículo 109 de la Constitución, actuar con eficacia, implica que además de denunciar estos hechos, cuando se reciben, cuando estando en un juicio, o sea, hay constancias, elementos creíbles de tortura, de otro tipo de tratos que llevan a la tortura también, como detenciones arbitrarias y otros hechos, hay que denunciarlos y darle seguimiento. En discusiones con el Poder Judicial, con el Consejo de la Judicatura específicamente, consideran que esto sería invadir la función del Ministerio Público. Bueno, creo que el formalismo a veces nos come. No queremos que el Poder Judicial investigue, esa es tarea del Ministerio Público, pero el Poder Judicial debe darle seguimiento, integrar toda la información, concentrarla, sistematizarla y después ver qué pasó. Porque podemos saber nosotros que en 8 casos en la historia de México se ha llegado a una sanción por el delito de tortura, cuando 8 casos son los que ocurren en una hora.
¿verdad? Pero si lo corremos para atrás podemos ver qué pasó, pero no sabemos qué pasa con los casos donde hay tortura y donde esa tortura se pone a la vista ante un tribunal y sin embargo no se llega a la investigación o a la sentencia de esos casos. Y aquí entonces el Poder Judicial tiene que decir, pues yo presenté tantas denuncias, ¿qué pasó con mis denuncias? Infórmeme, por favor, hasta dónde llegaron. Igual que cuando un abogado presenta un caso, lo denuncia, pues quiere saber cuál fue el resultado de su investigación. El abogado no cobra sus honorarios nada más por presentar una denuncia y le dice a su cliente, ya presenté la denuncia, ya, esto camina solito, somos un país de instituciones. No, hay que darle seguimiento. Bueno, pues lo dejo aquí. Nada más yo quisiera retomar un puntito del señor embajador Wayne Cornelius. Yes, sir. Y es que es esta convicción que me parece tan importante en el plano ya no de los cambios estructurales, sino el plano de la cultura. Esto usted me corrige, por favor, pero usted dijo que procedural steps that are important for the system to subsist, como el respeto a los derechos básicos, la Miranda Rules, la presunción de inocencia. Creo que esta convicción de que el debido proceso es una condición para que exista seguridad y para que exista confianza, no es un obstáculo para ello, aun cuando a veces haya que pagar un costo. Y aquí es lamentable que en nuestros más altos funcionarios no exista este arraigo y que se dé el uso de la palabra y mucho vuelo, por decirlo así, a quienes sostienen y ven que el debido proceso es una amenaza para las víctimas del delito. No, la amenaza para las víctimas del delito no es el debido proceso, es la impunidad, son esas cifras. Son muy pocos los casos de personas que son liberadas por una cuestión de debido proceso, aun cuando pudieron haber sido responsables. Son muchos más, mucho más del 90% los casos donde las personas no encaran al sistema de justicia por un tema de impunidad, no de debido proceso. Y para que no haya impunidad necesitamos confianza en las autoridades, y para que haya confianza necesitamos debido proceso. O sea, hay que verlo al revés. Entonces creo que aquí es un reto cultural. Bueno, voy al tema del sistema de ejecución penal. Creo que aquí pues esta ley, ya se ha mencionado, es una ley que verdaderamente es un precedente, entiendo que no solo para México, sino para América Latina. Es introducir el debido proceso a la ejecución penal, es cambiar el orden, la forma en que funcionan las piezas dentro de la prisión para tener una prisión diferente, para tener una prisión con ley. No se pide más. Aquí está la ley, ha sido aprobada esta ley, pero me hace falta más para que la ley tenga vida realmente. Necesitamos crear jueces especializados para que operen la ley, jueces de ejecución penal que se dediquen exclusivamente a esta tarea y no que sean los jueces de control que adicionalmente llevan la tarea de los problemas que se suscitan en la prisión. Un segundo punto, y esto tiene que ver pues mucho en el marco de lo que son esos objetivos que estoy leyendo aquí del Woodrow Wilson Center, ¿no? Independent Research, Open Dialogue and Actionable Ideas. Vamos a ver. Me refiero aquí a la dificultad que tiene instrumentar una ley innovadora con un modelo de privatización de las prisiones. Yo sé que estoy entrando a un tema polémico, por eso viene lo del Open Dialogue. Pero yo me cuestiono también que este problema de privatización no es el espacio, no hay el tiempo para tratarlo con profundidad. Pero nada más llamar a la reflexión y a propósito del informe que se presentó por otros, entre ellos por Laida y por Leslie, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la privatización de las prisiones en México. Yo diría nada más que la privatización incentiva violaciones a los derechos humanos y que aquí debemos poner la atención. ¿Hasta qué punto la cooperación internacional, la cooperación específicamente de la Universidad de Mérida a través de la American Correctional Association no está incentivando un modelo que incentiva violaciones a los derechos humanos? Yo lo pongo como una llamada de atención. No sé si soy claro en este planteamiento. Es decir, si la privatización incentiva las violaciones a los derechos humanos, porque las incentiva, les pongo nada más el caso concreto,
porque la gente, el constructor, el operador privado de las prisiones decide, entre otras circunstancias, él aporta los terrenos, él decide dónde se construyen las prisiones. Al decidir dónde se construyen, esto implica que hay que trasladar a los internos de muchos lados de la República. El caso más sintomático es la prisión construida en el estado de Morelos, bajo este esquema privatizador, donde han trasladado a todas las mujeres presas de la República Mexicana, desde Yucatán hasta Baja California, a miles de kilómetros de distancia, con un costo enorme para ellas, para su familia y para el Estado y los operadores del Estado. ¿Por qué? Pues porque ahí había unos terrenos que resultaban propicios para crear una inversión, que es una prisión, y porque el incentivo es un incentivo económico que está dirigido por políticas de mercado y no por política de interés público. Entonces, ese drama que viven miles de mujeres mexicanas tiene alguna relación con la privatización. Y en este modelo, la American Correctional Association es un factor decisivo para decidir, operar, certificar la creación de prisiones bajo esto. Entonces, llamo a la atención porque creo que es el foro adecuado. Aquí que hay elementos y personas conocedoras y actores de la cooperación internacional para ver que no vayamos a estar transmitiendo a México un modelo que, por cierto, aquí se está cuestionando ampliamente. Y esto va de la mano también mucho con la medida del solitary confinement. La expansión, el uso y el abuso del solitary confinement en México bajo este mismo modelo privatizador. Por último, este modelo también, por su opacidad, tiene un efecto indirecto contaminante de los procesos políticos, electorales y de la democracia en México. Son proyectos millonarios que por la opacidad propia de los temas de seguridad pública, seguridad nacional, no tienen suficiente accountability. Entonces aquí hay todo, como se dice en el informe presentado por México Evalúa y otras organizaciones, documenta entre ellas, hay todo un tema de un prison gate. Hay enormes recursos para las campañas políticas a través de estos contratos garantizados que tienen una opacidad garantizada por 12 años, o sea, 2 sexenios, en términos político-electorales, en términos del calendario político-electoral. Es un tema muy, muy difícil y lo dejo sobre la mesa, que puede implicar un riesgo para instrumentar una ley tan buena, que puede hacer sabotear una ley tan buena, porque lo primero que necesitamos para hacer valer la ley es tener acceso a la prisión, estar cerca de la prisión. Y si el modelo nos construye las prisiones a miles de kilómetros de distancia, pues no vamos a poder hacer valer la ley, no vamos a poder llegar a ver lo que pasa ahí. Bien. En último y un punto más, mucho más suave para terminar. 1 minute. 1 minute, ok, enough, para conectar. Señala la necesidad, la importancia que tiene conectar informáticamente el sistema de justicia penal con el sistema de ejecución penal. Si no hay esta vinculación, no se va a permitir que sea realmente el Poder Judicial el que tenga el control, como lo marca nuestra Constitución, sobre lo que ocurre en la prisión. Bien, pues yo con esto terminaría, o sea, la importancia de incluir, y cada vez que pensemos en el sistema de justicia penal, ver el sistema de justicia penal como lo que ocurre en el juicio, lo que ocurre en el proceso, en ese momento estelar que puede ser llegar a ser el juicio oral, pero con todas las etapas complementarias que han señalado, pero también ver lo que ocurre en la cotidianidad de los años que pasarán una vez que la persona está en prisión y sobre todo también cuando está en prisión preventiva. Muchas gracias. Thank you very much. So I'm sure the speakers all have more they'd like to say, but we'll give them an opportunity and respond to questions. I think we have about 20 minutes for questions. So let me take a round of 3 questions. Raise your hand. Wait for the microphone right here. Young lady. Katie. Buenos días, me llamo Katie y mi pregunta tiene que ver con la reforma policial.
Han comentado que han dejado atrás la policía en esas reformas. ¿Fue la idea que la reforma policial sería en paralelo a esas reformas y hay potencia de cambiar para que no se lleven tanto atrás en el futuro? Other questions? One over here and one in the front. Hola, buenas tardes. Soy Jimena Suárez de Wola y quería hacerles una pregunta que creo que es un poco transversal a todas sus intervenciones y es cómo podemos mejorar la información pública que hay sobre el sistema de justicia penal. Porque mucho de lo que podamos medir, saber o no saber en realidad depende de la información que da el gobierno y esa es muy difícil de obtener, muy desigual, sobre todo en casos de delincuencia organizada, que es algo de lo que se habla muy poco y que en realidad tiene limitaciones muy graves al nuevo sistema de justicia. Entonces, un poco saber cuál es su opinión sobre eso. Okay, and Andrea, we have a question here. Diana. Thank you. Diana Negroponte from the Woodrow Wilson Center. Two issues I'd like the panel to raise. One is the computerization of the archives. Have we got rid of those paper files? And the second question is to do with reintegration programs. What are we seeing, Miguel, in the jail system as far as preparing men and women upon completion of their sentence to enter legal, dignified work? Okay. Why don't I start down here and we'll just go across. If you, Across. yeah. That's right around. Please, no? Just regarding the information, yeah, we have a lot of problems. But we're like very thankful that we have INEGI, which is the National Institute on Statistics in Mexico, and it collects a lot of data from victimization surveys, and that's very helpful to learn about the experience of the users from the victim's point of view or from the citizens' points of view in general. So we can trust in those statistics, and as I said, INEGI will be conducting a national inmate survey, which means they will go into prisons and ask people deprived of their liberty how they were treated, if they had access to an effective legal counsel, if they had access to an independent and impartial judge, how they are treated when they are in prison, and that will give us a lot of information that will enable us to compare states between them, and that's going to be very rich. And for example, in incidents rates regarding violence and crime, we have a lot of problems because, as we've said, there's a lot of underreporting. So for example, when people go out and say, oh, crime dropped 20%, really, that's not crime. They're only reflecting close to 10% of what people actually report and goes into a formal complaint. In Spanish, it would be averiguación previa. So we have to be very careful with that. And well, that's all. Bueno, sobre reforma policial, ahora voy a leer español. Reforma policial, lo que vemos, los que estamos ahí, es que no hay una claridad acerca de cómo se puede construir una policía democrática. Y que lo que hubo para el presidente era una transferencia de poder a gobernadores. O sea, lo que él propuso era transferir el poder de la policía a gobernadores cuando ahorita está en el municipio. Y nos pareció muy delicado porque tiene que ver con otro punto que yo no hice en esta presentación, pero que también es una reforma pendiente, que es la reforma anticorrupción en instituciones de justicia. O sea, hicimos una reforma de justicia y no hicimos política pública específica para abatir la corrupción en las instituciones de justicia, que es rampante. Y la policía es un ejemplo de ello. La policía o bien opera para el crimen organizado, etiquetado como tal, o para el crimen organizado etiquetado como autoridades. Son recolectores de rentas permanente, desde el nivel de tránsito y pasando por todo el escalafón al Ministerio Público, y la justicia está ligada a un cobro de rentas. Y alguien obtiene estas rentas.
es un negocio que va a ser súper difícil de romper. Entonces, mientras no tengamos esa honestidad para abordar el problema, vamos a hacer muy, muy poco. Si se han computarizado los expedientes, sí, ya es todo en, bueno, sí y no. Hay audiencias que son grabadas ya en video, pero estamos viendo que relacionado con aspectos de corrupción y de cómo eludir la innovación, hay jurisdicciones que siguen recabando papel. Una de ellas, nos dimos cuenta, en una jurisdicción muy importante, que no voy a decir cuál es, lo que hacen es, todavía le piden al Ministerio Público los archivos escritos, que ya no deben de existir, y en toda la secuencia van transcribiendo las audiencias, los audios, los transcriben y los van acumulando. Al punto que tengo un conocido que ha hecho investigación sobre esos archivos escritos en un sistema que ya no debería de existir. Y lo hacen para controlar, ¿no?, la información. Entonces, en apariencia está oral, todavía están dándole la vuelta de forma no honesta, ¿no? David? On police reform, I mean, I think the one thing that I would like to see, police reform essentially, for the last 30 years in Mexico, during which we've actually seen repeated police reforms, has basically consisted of reorganization of police agencies. And not a fundamental, the idea is if we put them in a new organization, or we weed out the bad ones, or we restructure the commands, we'll somehow have better police. But there's not been an emphasis on the fundamental principle of accountability to standards, and whether that be, as I mentioned earlier, a sergeant's exam, or importantly, civil service protections for those who perform. That's where we're going to see real change. And when we survey police, we've done 3 major police surveys in different parts of Mexico. One of the really interesting things you'll see is that often the position a police officer is in when they answer our survey is not the highest position they have ever been in their career. So there's this sort of, you move up the ladder, you move down the ladder. You move up the ladder, you move down the ladder, depending on who your boss is, from one 3-year mayoral term to the next. And that's a real problem, because it means police performance is not rewarded. What's rewarded are political connections. And I think that's, to me, if I could wave a magic wand, it would introduce some kind of verification system within police, not for like whether they use drugs, because that's what is one of the primary vetting mechanisms. They do these vetting tests, but they don't they don't look at their records, they don't look at their knowledge and their sort of career development. And that would be a huge innovation in police reform in Mexico. On the question of information and data, I mean, what's so amazing is to look at where we were 15 years ago in the kind of information that we had in Mexico and where we are today. There's been a revolution in the production of data, innovative studies. I mean, every single person at this table has contributed. And what's fascinating is it's also, I mean, INEGI has done a much better job over the last decade or so in gathering data and incorporating new ideas like victimization surveys. But also just the flourishing of civil society and organizations that are looking for new ways to measure and evaluate. It's so important, but I have to say, out of pure self-interest, we can't do that without money, without funding and support for that kind of work. And it's so hard for civil society organizations to maintain this. You can often get the one-off study, and then there's no more funding for maintaining that evaluation. So it's really important to fund organizations like mine. Sorry, I mean, like Lida's, right? Like Maria's. I mean, much more so in Mexico than in the United States. It's really hard to sustain this kind of analytical work, and so it's really important for funders out there that are listening to take a good look at these organizations. And then the last point, I maybe disagree slightly on the
computerization question, because one of the things that I've heard from attorneys dealing with the new system is, hey, great, now I have 16 hours of videotape to go through in order to find the moment that my client could have been better protected in this trial. And so one of the benefits of transcripts in court is that you can actually flip the page directly to where you need to go. And that's, I think, in the next several years, there's going to need to be some accommodation for both the legitimate reasons for having written transcripts or notes to a court hearing, and the legitimate reasons to have every single aspect of the trial on video. Maria? Sí, con relación a la pregunta de la información, eso se ha convertido en los últimos 4 años en nuestra bandera de SIDAC. Inclusive, todas las investigaciones nosotros las estamos tratando de hacer activando los mecanismos de transparencia que tienen las instituciones, porque sí hay un problema estructural a nivel de las instituciones en cuanto a lo que sería la generación de este dato. Inclusive ni siquiera generan los datos que a lo mejor en algún momento nosotros estamos requiriendo. Entonces es un problema estructural donde va desde que son instituciones no acordes a lo que sería esta cultura de la rendición de cuentas, y ya para sí ellos es un trabajo adicional esto de registrar y de estar estableciendo un mecanismo en el cual después esta información pueda llegar tanto a nivel de la propia institución y más a lo que serían los niveles externos. Entonces sí creo que la idea es seguir presionando a través de esta activación de estos mecanismos de transparencia, de acceso a la información, porque creo que es la única manera que vamos a tener de que las propias instituciones puedan ir creando sus capacidades al interior de ellas y creando este cambio de cultura de la rendición de cuenta y del registro de la información, tanto a la toma de decisión y a la elaboración y diseño de sus propias políticas públicas, como también, por supuesto, a informar a la ciudadanía de los resultados de su gestión, ¿no? Entonces, por tal, son servidores públicos y tienen que rendir cuentas, ¿no? Y sí, hay información, como bien señala, de delincuencia organizada, de otro tipo de información de alto impacto y sensible, como le llaman ellos, que es la información sensible dentro de las instituciones, que igualmente son datos que creo que va a ser difícil a corto plazo a que podamos tener ese acceso tan importante. Inclusive la experiencia propia de SIDAC es: no me lo pidas por mecanismo de transparencia, pídemelo de institución a institución y ahí te la puedo dar, porque si te la pido por mecanismo de transparencia la tienes que publicar. Entonces, es todo un proceso que hay que llevar a cabo dentro de las instituciones, y sí creo que hay que empezar a generar esta presión y, por supuesto, ir fortaleciendo instancias como el INEGI y otras instancias que a la final la idea es que tengamos concentrado una sola base de datos. ¿Qué pasa? Tú pides el mismo dato a una entidad federativa, a nivel federal, al INEGI. Son 3 datos totalmente diferentes. Entonces, sí son problemas muy importantes que tenemos en ese sentido, y como bien señalaban, no es solamente de México, es de muchos países de América Latina, inclusive creo que del mismo Estados Unidos. Con relación a la reforma policial, no está tan relacionada, no fue un proceso tan relacionado a lo que sería la reforma penal como tal, sino que fueron procesos en paralelos, como bien señalaba David, inclusive de reorganización. Es todo una discusión mucho más estructural, orgánica, de la policía a nivel del municipio, estado y por supuesto a nivel federal. Y a nivel de la reforma penal, el tema surgió muy fuertemente por el déficit institucional tan importante que tenemos. Es decir, realmente tenemos policías que son analfabetas funcionales, donde le estamos haciendo un nivel de exigencia como primer respondiente dentro de este proceso que verdaderamente está generando problemas importantes, en el cual, como yo les decía, si este proceso no lo vemos articulado e integrado, porque nos falle, es un primer momento de primer respondiente un policía, nos tumba todo el proceso. Entonces la percepción de impunidad en el proceso va a ser muy fuerte, y es uno de los altos riesgos que tenemos, ¿no? Y con respecto a la parte de computarización de los sistemas, todavía sí creo, y aunque ha habido inversión,
Tenemos en México 32 sistemas distintos automatizados de gestión del sistema de justicia. No hemos logrado realmente tener una homologación de cómo se tiene que dar este proceso y cómo la tecnología puede ayudar en este proceso de operación del sistema penal acusatorio. Todavía no hemos logrado, y es parte inclusive después de que no tengamos datos fiables, etcétera. ¿Por qué? Porque sencillamente la tecnología va a sonar muy feo, ha resultado en este proceso un gran negocio y no hemos tenido realmente un sistema, tanto a nivel de las entidades federativas como a nivel federal de las instituciones, un sistema computarizado que apoye efectivamente el proceso de operación del sistema penal acusatorio. Y eso es una de las principales brechas que tenemos que afrontar pronto en este proceso de consolidación para poder tener un proceso mucho más eficiente y efectivo y lograr, por supuesto, los resultados, y en términos de información sería uno de los medios muy importantes. Para la siguiente pregunta, pues ya le dejo al doctor Sarre. So I get the privilege of the last word. Yeah. Okay. Fine. Bueno, yo quisiera nada más abundar sobre el tema de computarización, porque también eso conecta mucho con derechos humanos. Es decir, toda la información de los casos de delitos y de torturas cometidos en el proceso penal, pues no están adecuadamente sistematizados y no están bien interconectados. Y ni siquiera, por ejemplo, hay información por género, es de saber quiénes han sido más víctimas en términos de género. Entonces creo que sí es un reto tecnológico muy, muy importante que une dentro de la parte del sistema de justicia, la parte del sistema de justicia con lo penitenciario y todo el tema, digamos, transversal de violaciones a los derechos humanos. Y quisiera, Diana, referirme a tu pregunta en relación con la reintegración. Bueno, yo estimo que lo primero que tenemos que hacer para lograr una reintegración razonable de la persona una vez que ha estado en prisión, pues es no desintegrarla más de lo necesario cuando está en prisión. Y una de las mejores formas de desintegrar a las personas cuando están en prisión es apartarlas de su familia. Es decir, el referente familiar es básico. ¿De qué nos sirve, aun cuando tuviéramos, que sería muy bueno, programas de capacitación, programas de ofertas laborales para las personas que salen de prisión, si cuando salen no se encuentran lo que es más preciado para los mexicanos, que es su familia? Y no la encuentran porque la perdieron en el camino. Y la perdieron en el camino porque pues, no está fácil ir a visitar a una persona a 2,000 kilómetros de distancia. Entonces, creo que paradójicamente esta reintegración empieza el primer día de internamiento, ¿verdad? Manteniendo esos vínculos y respetando un principio que para nosotros es un derecho constitucional, que por cierto se introdujo a la Constitución con motivo de los acuerdos de San Andrés Larrainzar, donde se dijo que los indígenas debían estar cerca de sus comunidades cuando fueran a prisión. Y después, afortunadamente, alguien sensato dijo, bueno, pues no nada más los indígenas, todo el mundo debe estar cerca de su domicilio cuando está en prisión, a no ser que hubiera situaciones muy especiales y justificadas. Y así fue como se incorporó a nuestra Constitución. Es un derecho constitucional estar cerca de la prisión. De manera que este modelo de desinserción social, de desarraigo familiar, es totalmente insensato, ilegal, inconstitucional, pero un buen negocio. Okay, I have one final question. Oh, okay. Before we end this. I mean, I think it was Maria that brought this up, but you know, a lot's been accomplished. I think we all agree. Some of it's been accomplished because there was a deadline. There was an 8-year period, and so there was a lot of movement, especially in those last 2 years, right? We no longer have a deadline, but we have a lot of very serious issues that you've all brought up: police reform, information, all these things. So, and also, taking nothing away from the current government, they're coming to the end of their period, and there'll be a new election and a new administration. What do you think should be, how do we maintain, or I should say better, how does Mexico maintain the momentum on this
going forward, acknowledging that none of this is going to happen on its own, just because it's going to happen, that it needs a process. We don't know who the future president will be. Is the answer to set another deadline? I think Maria might have brought that up. Or was it later? I can't remember. But anyway, is it to set another deadline? How do we not lose the momentum here? Because good things have happened, undoubtedly, but there are really important things going forward. So if you could all give me your answer in 5 seconds, we'll go. But go ahead, Leslie, you start. Okay, thank you. So, as Arely Gomez said, we need to translate concepts to reality. And for this, evaluation and monitoring of what's going on is vital. And here I would like to highlight the role of civil society, organizations, and other academic institutions. We need to keep on monitoring and evaluating and just keeping an eye on what's happening to make sure that the criminal reform is not only a concept, but it's actually translated into reality, into the experience of the users. Pues mira, yo creo que más difícil es tener claridad, no ejecutar una política pública, sino tener la claridad acerca de la política pública que tenemos que implementar. Y quizás ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros. O sea, yo creo haber participado como sociedad civil en los primeros momentos. Yo misma me siento parte del error de no haber metido policía, que estuvo en de Fox y después se perdió, ¿no? Y le pusimos juicios orales a nuestra causa y pusimos presunto culpable y solo aparecía el juicio y nadie entendía que había un problema de investigación. Es decir, creo que hay que tener mejor claridad porque hay que tener cuidado con lo que uno pide porque luego se cumple. David? I think I agree on civil society. It's going to be absolutely critical, and that's why I underscore again, there's going to need to be real support from the international community and from the Mexican government and other sources for the civil society that made these reforms happen and that will continue to monitor and evaluate. As part of that, I mean, one of the things that's really needed is for academic institutions, particularly law schools, to be able to get up to speed. Law school curricula have not been revised for the new system. Law professors have little experience, let's just say, in how the new system operates and need to begin to integrate these issues into their classes. I would also say, hammering on this point, I mean, it's important to underscore the important role that Merida played, the Merida Initiative played in pushing this forward. The United States has a role to play in sustaining this effort. We spent $100,000 on every single courtroom that was that was installed in Mexico, approximately, on this sort of high-tech equipment and getting them up to speed. So I think, need to continue. There's sort of a sense that, okay, mission accomplished, let's stop funding Merida. I think I think Maria's very optimistic when she says 11 years. I'm thinking 2 decades, maybe 3, before we see this system operating as optimally as our system operates here in the United States, which obviously is very questionable. Last comment on police, useful segue. Police are integrated in this reform insofar as they're going to have to show up in court and they're going to have to explain their actions. And when it's obvious that they have engaged in misconduct, they are going to lose their jobs. Or new standards will be set in those police agencies, right? But the transparency aspect of these reforms will shine a light on police misconduct that is very, very important. It's certainly what we saw here in the United States in the 1960s when we introduced due process mechanisms like Gideon versus Wainwright, like the Miranda rights, which are now being stripped away in the United States, and also just discovery. I mean, strengthening the rights of the accused means that police conduct will now be challenged in court in ways that it never was before in Mexico. That's incredibly important. And in the long run, that's going to have an effect on police reform. But what specific reforms will need to take place to get police up to speed so that they are performing their jobs professionally and correctly, that's where we get into other kinds of specific questions like exams and other mechanisms to strengthen police. Thank you. Maria?
Sí, bueno, como yo señalaba en mi presentación, sí creo que lo que viene es dos escenarios posibles. Un escenario es un poco que creo que en estos 37 días que ya ha pasado, creo que está algo de esto sucediendo es, ya cumplí mi compromiso político, entré en operación formal el 18 de junio y estamos en riesgo de que se dé un carpetazo, ¿no? ¿Qué significa un carpetazo? Ya cumplí y ya inclusive se firmó ese día en una gran fiesta nacional un convenio para seguir todas las instituciones en el proceso y ya hemos tenido noticias que varias instituciones se han retirado del convenio. Entonces, ¿qué significa esto? Que podemos entrar en una inercia donde vamos a empezar de nuevo, porque la inercia que viene del sistema tradicional es tan fuerte que va a traer a muy corto plazo procesos donde no solamente hablemos de simulación, sino de una contrarreforma, que es lo que ponemos en riesgo todo esto. Y por supuesto está el escenario que yo creo que es bien importante en este sentido, es que logremos establecer una instancia creíble desde el punto de vista técnico que ayude a articular todas estas acciones, y tenemos dos grandes desafíos. Y uno de los desafíos lo tiene el Poder Judicial Federal, porque el Poder Judicial Federal tiene la gran deuda todavía de ir estableciendo criterios que ayude a homologar la operación a nivel nacional. Y en segundo lugar, como un gran desafío sistémico, es lograr que tengamos instituciones interrelacionadas con un mecanismo de coordinación y colaboración, porque si no logramos efectivamente estos mecanismos de coordinación interinstitucional y de coordinación en la operación, no lo vamos a poder lograr los resultados y que esto se legitime y podamos en el tiempo tener una deslegitimación del sistema, que es, creo, el gran riesgo que tenemos. Entonces sí creo que desde la sociedad civil como rol importante dentro de este proceso es mantener el tema como agenda pública, establecer y seguir haciendo todo este seguimiento, esta evaluación, porque las instituciones a nivel político usan mucho esta palabra, usan la consolidación, usan que van a seguir haciendo seguimiento de evaluación. Todo esto es una gran simulación, porque no tenemos las capacidades en las instituciones para hacer ningún seguimiento, ninguna evaluación. Entonces creo que desde la sociedad civil como rol tenemos que lograr mantener el tema en la agenda pública para que esto no decaiga y que se dé este riesgo del carpetazo, como se señala en México. Gracias. Once again, you have the last word. Okay, second last word. How about that? Okay, I would just like to stress. I would say a responsibility we have. There is, of course, certain relation between the process and criminality in general, but I don't think that's very clear. I mean, there is not much we can do from the process to avoid criminality in general. And it is quite dangerous to connect the ideas directly, because they will say if criminality goes up, so your new due process system is to blame for it. So I think what due process can do a lot, and I would like to discuss this later with Leslie and Maria and Elida. But what due process can actually do a lot is to lower the levels of the criminality from state agents. That we can do. But in fact, that criminality outweighs the common criminality. So its contribution will be very important, because our main problem is the criminality from the state agents. And that's the least we can do, and that we can help. Thank you. Well, thank you very much. Let me just say a few words of thank you to first the government of Mexico and Ambassador Hernandez for the presence of Attorney General Gomez. It was a delight to have her. We appreciate her taking so much time on a busy schedule. And thank you and the embassy for all your help and good work on this. Thank you to my Wilson Center colleagues, Duncan Wood, of course, Director of the Mexico Institute, Andrew Seeley, Executive Vice President and founder of the Mexico Institute. We're delighted to have him here, Ambassador Tony Wayne. And then, of course, my colleagues who really
helped behind the scenes so very much. Andrea Tanko, our program assistant, Angela Budinsky, and our crack team of interns, including Jimena Rodriguez and others. Thank you all for your being here. Our AV team, our translators, Charlie and Jill, if you enjoyed the translation, they're available for other gigs, so thank you for that. And then Maria Stella Gatsulis and Adam Stubitz for their help with building and security and public relations stuff. So thank you all. Thank you, colleagues, friends, for your role. I agree with you. Civil society has to play a key role here going forward. So I'm delighted that Mexico has such a good group of folks that are engaged in these issues and organizations as well. So thank you all, and have a good day. Sí, no. No, it's a lot of pressure. Afuera, los quemamos y aquí.